Lord, you're holy. Kami sembah. Lord, you're holy. Kami sembah. Lord, you're holy. Raja yang mulia, Raja yang agung. I will worship you, I will worship you. You are great. Hallelujah. Gloria, aleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Ajar kuasa-Mu Tuhan, dahsyat segala perbuatan-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia, katakan holy, 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 Lord, Lord God Almighty. Amen. Early in the morning our sun shall rise to thee. Holy, holy, holy.
Trinity. Sekali lagi katakan holy, 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 Lord, Lord God Almighty. Amen. Early in the morning, our sun shall rise to thee. Holy, 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 merciful, merciful and mighty God in 3 person, blessed Trinity. Sembah, ya bara bara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan pagi hari ini, sembah. Haleluya.
Biarlah kuasa-Mu mengalir Tuhan di tempat ini. Mengalir kuasa-Mu mengalir kuasa-Mu. We want to know you more, Lord. Mengalir kuasa-Mu. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, amin, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Naikkan pujian bersama-sama. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, ya Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah, lewat lembah gelap,
Allah. Amin. Kau temani aku. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir, ya, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari jemaat Tuhan angkat pujian-Mu, mengalir. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Oh, You are holy, Jesus. I worship You. I worship You, Jesus.
Hallelujah. Hallelujah. Mari alami lawatan Tuhan pagi hari ini. Mari pribadi lepas pribadi, bangun keintimanmu dengan Tuhan pagi hari ini. Oh, bangkitkan manusia rohmu, sembah. Mari jangan padamkan roh saudara. Terus sembah, dia sembah. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing on the goodness of God.
segenap hati bersama-sama. And all my life you have been faithful. Yeah. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing on the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. And all my life, and all my life you have been so good. When every breath that I am able, oh, I will sing on the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Semua menyembah Dia. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. When every breath that I am in, and I will sing all the goodness. Oh, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. When every breath that I am in, and I will sing all the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. And every breath that I am in, and I will sing all the goodness of God. And all my life. And every breath that I am in, I will sing on the goodness. And all my life, and all my life. Thanks, God. And all my life you have. And every breath that I am able, I will sing on the goodness. Katakan your goodness. Your goodness is running up to me. Thank you, Jesus. Your goodness is running up to me. And my life lay down and surrender now. I'll give you everything.
is running after me. Sing, come on. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. And my life lay down and surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. And all my life, I will sing on the goodness of God. Once again, in all my life, in all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. And every breath that I am made, oh, I will sing on the goodness of God. I will sing on the goodness of God. I will sing on the goodness of somebody else. Thank you, Terus berdoa, Bapak Ibu Saudara, berdoa. Sang Kau Allah yang setia.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my worship. Sing like never, oh my soul. Amen. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Amen. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship You. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti. Mari dengan segenap imanmu katakan, tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, amin. Jesus. Terima kasih Yesus. Oh, we worship You, Majesty. Kami menyembah Engkau Tuhan yang How mulia. great Thou art. Oh Tuhan kami yang We besar. bless Your name this morning. Kami memberkati namamu We Tuhan. bless this day, Father Kami God. memberkati hari ini Thank You for Tuhan. all the good things that You have done in our life. Dan Tuhan terima kasih untuk hal yang baik yang telah Engkau lakukan Thank You for Your di dalam word. hidup kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. We invite You, Holy Spirit. Kami undang Kau Roh Kudus. We praise Your name. Kami memuji namamu. The only one name above all name. Hanya The satu name nama of di atas Jesus. segala nama-nama Yesus. We exalt Your name. Oh, yang We kami adore Your tinggikan, name. kami memuji Engkau. Thank You, Father. Makasih Bapa. I give this time into Your hand. Kami serahkan waktu ini beginning ke to dalam the end. tangan-Mu. Dari awal sampai akhir. Minister to each and every one of us. Dan setiap umat Tuhan katakan. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus, amin. Book of Ezekiel chapter 47 verse 8 says. Yeskel pasal 47 ayat 8 berkata, Maybe we can read, yeah? coba kita lihat Yeskel 47 ayat 8. Yeah.
Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Here we see Prophet Ezekiel, he got a vision. Kita lihat di sini Nabi Yeskiel mendapat suatu penglihatan. God took him in the spirit. Tuhan bawa dia di alam roh. God is giving all these gifts freely to each and every one Tuhan sudah of berikan us. karunia-karunia roh ini pada setiap kita secara cuma-cuma, secara gratis. Why I say this? Mengapa saya berkata demikian? Actually, I didn't say this. Sebenarnya bukan saya yang berkata begitu. God is telling. Tuhan yang berkata, saudara, dalam firman-Nya, What is going to happen in the New Testament, apa yang akan terjadi dalam perjanjian baru, it is already prophesied in the Old Testament. sebenarnya sudah dinubuatkan, sudah disampaikan dahulu dalam perjanjian lama. Prophet Joel, book of Joel chapter 2 verse 28-29, he prophesied in the last days, I will pour out my spirit, and the sign and the symbol of my spirit is children will prophesy, elderly people see visions, etc. Misalnya dalam Yoel pasal 2 ya, itu sudah disebutkan bahwa anak-anakku, anak manusia dan sebagainya akan dapat mimpi, bernubuat dan sebagainya. So in these days, Jadi dalam hari-hari kita ini, from the day of Jesus up to the second coming of Jesus, this is the end time. dari hari di mana Yesus menyatakan diri dan melayani sampai kedatangan Yesus kedua, ini disebut memasuki pada akhir zaman. From the day Jesus came to the earth. Saat Yesus datang ke bumi sebagai manusia. According what Prophet Joel prophesied, it's already start to fulfill. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel sudah mulai dikenapi. So the Holy Spirit is pouring up upon everyone. Jadi Roh Kudus sudah dicurahkan atas setiap kita. So we need to prophesy. Jadi kita juga harus menyampaikan pesan Tuhan yang disebut We bernubuat need itu. to see visions. Mendapat penglihatan juga, itu perlu. We need to receive dreams. Juga perlu menerima mimpi-mimpi ilahi dari Tuhan. Yeah, dreams is something is important. Mimpi itu suatu yang sangat penting, saudara. God will speak to you through dreams. Tuhan akan bicara kepada saudara juga lewat mimpi-mimpi, saudara. I hope many of you are dreams. Saya harap saudara mendapat mimpi-mimpi juga dari Tuhan. I hope don't dream now. Maksudnya jangan mimpi sekarang, tapi ya Now you must see vision. harus mendapat penglihatan, karena penglihatan itu sadar ya. Two angels are standing here. Ada dua malaikat I'm Tuhan releasing message berdiri now. di sini sedang menyampaikan pesan Tuhan sekarang. This is not the time for you to dream. Bukan saatnya bermimpi di siang bolong ya. Here, Prophet Ezekiel, he was in spirit and he saw a vision. Nah di sini Nabi Yeskiel dalam suatu penglihatan ya, dia melihat sesuatu di alam roh. And he saw a temple. Dia lihat suatu bait, saudara. And God took him to the east side. Dan Tuhan bawa dia ke arah sisi timur. There is a river of God flowing from the east side of the temple. Nah, di situ ada sungai Tuhan mengalir dari bagian sisi timur dari bait itu. And the Lord showed many things in that vision. Dan juga Tuhan menunjukkan banyak hal sehubungan dengan apa yang dia lihat itu. Sometimes we also will see like water in the dream, rain in the dream, river in the dream. Kadang-kala dalam mimpi kita melihat air, sungai, dan sebagainya dalam mimpi-mimpi kita. Not only in the dream, but also sometimes when we worship or when we pray in the house, sometimes we will see suddenly like a waterfalls or what I call Riesling. Ya, ya. Ya kadang-kala saudara dalam penyembahan ya bisa aja terjadi saat di rumah atau dalam ibadah ini. Saudara lihat misalnya ada air terjun, ada hujan rintik-rintik dan sebagainya. Whenever you pray or worship, whenever you see this kind of pictures, don't reject it. Jadi waktu saudara menyembah, berdoa ya, mendapat penglihatan ini, jangan ditolak, jangan berkata, nyah dalam nama Yesus, jangan tolak dulu. Ya. You know what is the meaning of that? Dan apa makna dari apa yang saudara lihat, gambaran-gambaran itu Every apa? picture, whatever the dreams or visions, we should able to interpret with the Bible. Setiap gambaran, ya penglihatan,
yang kita lihat saudara saat doa atau menyembah harus ditafsirkan seturut dengan firman Tuhan. In the book of Old Testament, book of Psalms, it says, the Holy Spirit will come down like a mist, like the drizzling, like rain. Ya, jadi dalam Mazmur dikatakan Roh Kudus itu akan turun ya, seperti hujan rintik-rintik, seperti hujan yang membasahi tanah itu. In 1999, Nah, tahun 1999 saudaraku. I went for a ministry. Pastor Johnson. My senior pastor HQ, they sent me as a full-time pastor. Ya, jadi gembala senior Pastor Johnson mengutus dia sebagai pendeta sepenuhnya di suatu tempat melayani. From Kuala Lumpur to north 200 kilometer. Jadi dari Kuala Lumpur ke bagian utara sekitar 200 km jauhnya dari Kuala Lumpur. So I and my wife and with my children, 2 kids, then with the church group, we start to fast and pray. Jadi saya dan istri dan kedua anak kami juga dengan kelompok jemaat kami mulailah kami berdoa dan berpuasa. After 32 days, we already go through fasting. Selama setelah lewati 32 hari ya, The last 10 days. baru pada 10 hari yang terakhir, Wow, it was so powerful. begitu dahsyat saudara. People's, the atmosphere of the church is changed. Atmosfer, suasana dari gereja itu berubah. People when coming in, going out, even they going to work, they are so holy. They are in spirit feelings. Jadi walaupun mereka lagi di luar ya, lalu masuk dalam penyembahan, rasanya hadirat Tuhan, roh Tuhan itu memenuhi mereka. Sometimes the worship leader, Kadang-kadang sampai pemimpin pujian penyembahan, they will come and they will try, they will have a hard time to set the platform for the ministry. I mean, to bring the people, to take the people into the spiritual ya, kadang-kadang atmosphere. pemimpin pujian begitu ya, untuk membangun suatu platform di mana bawa umat dalam hadirat Tuhan. Tidak gampang, sulit kayaknya bawa mereka masuk dalam penyembahan, masuk hadirat Tuhan, tidak mudah, angel kadang. I was a worship leader once upon a time. Karena Pastor Johnson pernah jadi pemimpin pujian penyembahan suatu ketika. My first, whenever I got saved, my first ministry is worship. Ya, jadi saat mulai menerima keselamatan, pelayanan Pastor Johnson yang pertama ialah penyembahan. So I love to worship. Karena saya seorang yang suka menyembah Tuhan. Worship is something important. Penyembahan sesuatu yang sangat-sangat penting, saudaraku. They are the tribe of Judah. Ini daripada suku Yehuda, saudara. Ya. They wherever they go, they open heaven. Waktu mereka datang, saudara, dengan pujian penyembahannya, tingkap langit terbuka, saudara. Because whenever we do the worship, Nah, saat pujian penyembahan kita lakukan, yeah, we are inviting God. berarti kita sedang menghadirkan Tuhan. So, but in this 32nd day of the fasting, Tapi pada hari terakhir, hari ke-32 dari puasa kami, it's another 8 day going to finish. sebenarnya 8 hari lagi baru selesai ya. Yeah. So when the people come into the church, Jadi waktu umat masuk ke gereja, normally we can see in everywhere, whenever we go to the church or any prayer meeting, people go inside and he will talk, you know. ya biasa ya, kalau biasanya orang They talk. seperti you know. liturgi They chat. biasa, ngobrol-ngobrol, ngalur ngidul, saudara ya. Suasananya seperti itu biasanya. But the 32nd day, the last 10 days, Tapi pada hari ke-32 ya, memasuki 10 hari terakhir, even people enter into the church, waktu orang memasuki gereja, their face all change. wajah mereka berubah, saudara, diubahkan Tuhan. They are not in talking or joking. Tidak dalam mood suasana ngobrol atau bincang sana sini. That 40 days fasting, Nah, 40 hari puasa itu they make them to change their spiritual life, mem- preparing them in the spirit. mempersiapkan mereka di dalam roh untuk kehidupan rohani mereka supaya maju. The moment they enter into the church, Nah, begitu mereka masuk di dalam ruang gereja, they start to feel the presence of God and start to di pray. situ mereka They move in the merasakan spirit. hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan itu menggerakkan mereka berdoa sehingga mereka bergerak di dalam roh. Never even play music, never even worship. We just start koraba. Let's pray korabata. Iya. Bahkan Sparkle musik the fire. belum ada, mereka sudah mulai dengan doa bahasa roh. Api Tuhan datang, saudaraku. Yeah, everyone they cannot stop. They Gak move bisa with the berhenti, gift of saudara. tongues.
Jadi karunia roh itu ya menjadi karunia, bahkan bukan bahasa roh aja, bergerak dalam karunia bahasa roh. In my church, Di gereja Pastor Johnson, this is a stage. ya ini mimbarnya misalnya, mimbar ya. This is an old church before. Ini gereja kami yang lama ya. In the church, in front of the stage, there is like a pillar like this. Jadi di depan mimbar itu ada suatu tiang seperti ini ya. So I kneel down here. Jadi saya berlutut di depan tiang ini My head, my forehead upon the ground. sampai jidat menyentuh lantai. I cry to the Lord. Menangis terus di hadapan Tuhan. Scream to the Lord. Berbicara dengan akrab dengan Tuhan. And I saw like a mist, Dari situ saya lihat seperti ada white kabut snow. ya. Kabut itu turun. That was the first time, Ini pertama kalinya. first experience for me. Pengalaman pertama kali bagi Why saya. I see this? Kenapa saya lihat ini? And I don't know what is that Saya meaning. nggak ngerti maknanya waktu itu. So I told the people, Berkatalah saya kepada umat, God is giving you something. Tuhan sedang memberikan sesuatu kepada saudara. Raise your hand. Angkat Stretch your tangan hand kita. and receive it, Bentangkan receive it. tangan Cry to kita the Lord. dalam posisi menerima. Ayo Everyone shout. berseru kepada Tuhan. Everyone start to Semua shivering, mereka mulai bergetar dan memuji, berdoa kepada That Tuhan. was powerful. Itu dahsyat, saudara. Hadirat When langsung. this thing happened, Nah, begitu hal ini terjadi, there is a girl, young girl, Ada age seorang- about 18. gadis muda sekitar 18 She was crying and screaming. menangis bahkan menjerit, saudara. And she cry and Menangis dan terus menangis. because I never asked anything, because everyone cried. Nah, saya nggak bilang, ayo kur, nangis semua. After the Enggak. prayer over, Begitu doa selesai, the girl, she couldn't stop her cry. si gadis gak bisa berhenti dan dia bangkit. And she said, she came and shared a testimony. Dia beri kesaksian akhirnya. She saw a vision. Yang dilihat adalah suatu penglihatan. Vision is got a three kind of vision. Bapak Ibu ada 3 macam penglihatan. One, Pertama, when you close your eyes, saat mata ditutup, you can see just a picture. saudara melihat suatu gambaran saja. When you Gambaran. worship, Saat menyembah, suddenly you see a tree. kadang-kala melihat suatu mimpi. Or suddenly you see a dog. Kadang-kala saudara melihat sebuah pintu. That is a glimpse they call. Ini sekilas, saudara. Secondly, Yang kedua, internal vision. di dalam penglihatan itu It kind of a long vision. seperti See. penglihatannya panjang, ya nyambung gitu. It can go about, remain there for a long time. Bisa berjalan sekian waktu lama ya, jadi It's lanjut gitu. like a scene in the movies. Seperti suatu kisah dalam suatu film ya, jadi lanjut, sambung, ada sambungannya. That is the second kind of a vision. Ini penglihatan yang kedua. Third kind of a vision Penglihatan yang ketiga, is an open vision. suatu penglihatan yang terbuka dengan mata telanjang. When Cornelius sent the servant to bring Peter from Joppa. Waktu Cornelius ya, Cornelius, ya. membawa bujangnya, minta bujangnya mengutus dia untuk datangkan Petrus. Yeah. So they came to visit Petrus. Jadi mereka Peter. datang Peter. mengunjungi Petrus, saudara. So God already told him. Nah, Tuhan sudah berkata kepada dia sebelumnya. He was fasting. Dalam keadaan berpuasa dia. So he was trance in the spirit. Kadang-kala dia trans, dia masuk di alam roh. So he went up to the room for the prayer. Dia masuk ke ruangan itu untuk berdoa. So suddenly, Tiba-tiba. he saw, he never closed his eyes, open eyes, he saw a vision. Dalam mata yang terbuka, mata telanjang, tidak tutup mata, dia melihat suatu penglihatan yang nyata. He saw Transformer movie. Transformer, film Transformer itu seperti itu. Even that time, no technology. Waktu itu teknologi seperti itu kan nggak ada ya. Big screen. Tapi suatu layar yang besar, yang jelas. No, what I call projector. Proyektor kan dulu mana LCD ada. projector, no. Nggak ada proyektor seperti itu. But the screen is there. Tapi layar terlihat di depan matanya. The movie is going. Filmnya itu berjalan gitu. God sometimes will show you movie, Bapak Ibu bener loh, Tuhan kadang bisa tunjukkan film seperti itu, lanjut gitu loh. Why we cannot see Pertanyaannya kenapa seseorang nggak bisa melihat Movie. gambaran itu? movie? It means visions from God. Gambaran apa film seperti itu suatu penglihatan dari Tuhan juga. Because we are so much into the
worldly movies. Nah, karena kebanyakan nonton film-film duniawi, makanya nggak bisa lihat film dari Tuhan. Yeah, unnecessary movies. Ya, film-film yang Wasting nggak the time, perlu, passing buang-buang time. waktu aja, saudaraku. So we got no interest in the movies, in the vision for Sehingga God. nggak punya minat untuk dapat penglihatan dari Tuhan dalam bentuk gambar atau film-film itu. Don't think God won't give. Jangan pikir Tuhan tidak akan memberi untuk kita. If you have the heart, the desire, the longing for this kind of a visions and gifts, God is faithful. Kalau ada to give you. hati, saudara hasrat, kerinduan, sungguh-sungguh minta dari Tuhan, Tuhan pasti memberikannya kepadamu. Hallelujah. Wow. Wow. Praise God. This is the one we want. Okay. So he saw the open vision. Jadi ini penglihatan yang terbuka dengan mata telanjang, saudara. So why I say this, Kenapa ini saya katakan? this young girl, Si gadis muda 18 tadi, 18 tahun, she closed her eyes and screamed to the dia Lord. sampai tutup mata menjerit, saudara. And she saw a vision, Dan- long vision. Dia lihat penglihatan itu, saudara. That's the one, just only once, you know. Cuma sekali dalam hidupnya. Not this kind of a very divine vision, not always. Penglihatan yang begitu ilahi nggak selalu terjadi. God shows you something Nah, waktu Tuhan tunjukkan sesuatu padamu, and it will come to pass. It is a promise for us. pasti digenapi karena ini berupa janji bagi kita juga. 3 angels from behind, from the Nah, stage, they ada- walk into in the place where I sit. Nah, 3 malaikat Tuhan dia lihat ya, datang mendekati tempat di mana saya berlutut tadi. And 3 also white in white color. The middle person was very tall, Ya, yang tengah ini begitu tinggi ya, berbaju putih, jubah putih, shiny. bercahaya, saudara. So when she saw that, Begitu si gadis melihat itu, that was the first experience for her. itu sebenarnya pengalaman pertama baginya, belum pernah alami sebelumnya. She's scared. Takut dia awalnya. First time. Pertama kali soalnya. She's very young. Masih muda banget. What is this? Ya opo ini? She katanya. opened the eyes. Dia buka matanya. Actually, before that, she was closed eyes. She's Sebelumnya kan crying. dia tutup mata dan terus menjerit ya. When she saw that, Tapi begitu melihat penglihatan itu, she was scared, fear. takut. Her body all Datang. started shivering. Tubuhnya mulai bergetar. Even the shaking of the body, the shivering, until she came and stand and shared the testimony to me. First, she shared the testimony to me. She Yep. told me first. Yep. Even in the sense of she's shivering, you know. Pastor, Getaran ini Pastor, I saw like that. masih dirasakan waktu dia sampaikan dulu kepada saya sebelum disampaikan depan mimbar. Getaran itu terlihat, pendeta, Pak Gembala. She also shivering. I also, what's happening? Saya juga bertanya-tanya, What "Kok, happened?" apa yang terjadi nih? Kenapa kok serius kayak begini? And she said, Dia berkata, after that, nah setelah penglihatan she itu, closed the eyes begitu dia tutup mata, and she prayed to the Lord. mulai dia berdoa pada Tuhan. Lord, is it a vision? Tuhan, benar gak ini penglihatan darimu? If it is from you, I Kalau- want to see the vision again. Kalau memang darimu, izinkan aku melihat sekali lagi. And she closed her eyes and cried. Begitu And prayed. ditutup matanya dan mulai menangis lagi. The vision continued. Penglihatan itu lanjut, saudara, The 3 dilanjutkan. angels came and stand in front of Nah, me. si 3 malaikat itu berdiri ya di hadapan saya. And the 2 angels, Nah, 2 dari malaikat itu, one, the middle person stand in front of me. yang tengah itu berdiri di depan saya. And the another 2 person, they went and people all sit there and they fast and pray. Ya, yang 2 ini keliling pada jemaat yang lagi berdoa dan berpuasa. And they went and laid their hands. Nah, and kedua they malaikat blessed. ini tumpang tangan kepada jemaat-jemaat yang lagi berdoa berpuasa itu. Bayangkan. Yeah. After that, they came into the middle person. Akhirnya kedua dari mereka gabung dengan yang di tengah, malaikat yang berdiri di tengah itu. This is not joke. Ini bukan gurauan. I doesn't want to tell lies. Saya tidak pernah ya menyampaikan dusta. Whether you accept or Saudara not, mau terima apa it's enggak, no problem ya, for me. bagi saya enggak masalah, saya cuma sampaikan apa adanya. God was faithful for me. Tuhan setia, dia saksiku. What God, it is biblical. Ini Alkitabiah kan ada ya di Alkitab God juga. can do that for me. Kalau Tuhan bisa lakukan bagi saya, God can do that for the young girl. Tuhan juga bisa lakukan pada si gadis muda tadi.
God can do that for you all. Tuhan juga sanggup melakukan bagi saudara God semua. can do that for your daughters and sons. Juga bagi putra-putri saudara. It's okay. Okay. So the two angels came. Jadi waktu dua malaikat datang, They pulled the middle person's robe, you know the robes. ya mereka tarik jubah dari yang malaikat yang di tengah ini. When they pull and pull and pull, Waktu ditarik-tarik jubah ini, it's covered the whole church. tiba-tiba jubah itu menutupi seluruh jemaat yang ada. And that's the time the snow was falling down very Itu powerfully. saatnya ya salju dari atas turun dengan dahsyat, saudara. What I saw, Lewat apa yang saya lihat, what she saw, apa yang dia lihat jika di sini it is connecting. terhubung, nyambung gitu. After that, Setelah itu many things happened. banyak hal terjadi. Many people came to church. Banyak orang mulai datang ke gereja. Miracles took place. Mujizat mulai terjadi. People from 30 people, it's go up to 120 to 130. Dari 30 jumlah jemaat jadi 120, 130 saudara. New ministries born in the ministry. Nah, ada pelayanan baru dilahirkan lewat gereja itu. After that, we start branch churches. Selalu kita mulai buka gereja cabang. That was powerful. Itu dahsyat Bapak Ibu ya. That is a vision. Itu penglihatan yang dari Tuhan. He saw a vision. Nah, lihat di sini Yesaya melihat suatu A penglihatan water flow. tentang air yang mengalir lewat sungai ini. And what he saw is, Nah, apa yang dia lihat adalah when the water flow, waktu sungai ini mengalir, wherever the water go. kemana air itu mengalir? And okay, before that, Sebelumnya ya. the water ran through the land. Pertama air itu masuk ke daratan And you dulu, fall into the sea. lalu jatuh lagi ke laut, saudara. The Lord told him very clearly, Nah, dengan jelas Tuhan berkata kepadanya, when the water fall into the sea, waktu air itu ya masuk ke laut, the sea water heal. nah air laut itu punya khasiat menyembuhkan. Sea water is garam ya? Tahu kan air laut kan garam, Bisa asin minum, toh. bisa minum ya? Bisa minum nggak air garam? Oraiso. Dia, Ya. dia bilang, Bisa minum air garam. Ntar minum ya, ya. he said, yeah. Oraiso. Shock. Gak bisa minum ya? Oraiso, minum air garam. But I don't know why. Asin banget, nggak tahu kenapa. But this water, the river from God, the temple, Nah ini air yang dari bait Allah ini saudara, is dropped in the sea. jatuh ke Fall in laut. the sea. And the sea water was healed. Merubah keadaan air laut itu menjadi tawar. Disembuhkan, dipulihkan air laut. The Lord teach me. Di sini Tuhan ajarkan saya. I had a lot of visions and Banyak dreams. penglihatan mimpi juga yang Tuhan beri buat saya. So sometimes I used to pray and ask the interpretation for that vision or dreams from the Holy Spirit. Saya pernah ya, dan biasanya saya tanya interpretasi penafsiran dari mimpi atau penglihatan dari Roh Kudusnya. Lord, Saya berkata, Tuhan, why I see this kenapa waterfall? ya aku lihat penglihatan seperti ini? Why I see the sea? Kenapa aku lihat ada laut? What does it mean? Maksudnya apa laut itu? So when I pray for sometimes this kind of interpretation, Nah, waktu saya doa ya, berapa saat lalu penafsirannya muncul seperti ini. so God took me to the book of Revelation. Tuhan bawa saya kepada kitab Wahyu. There was a big sea, Ada suatu lautan luas yang terhampar. and the Lord told John, John. Di situ Tuhan Allah berfirman kepada Rasul Yohanes. this sea is represent people. Ya, jadi lautan itu gambaran dari lautan manusianya. So the river of God Jadi sungai Tuhan is moving sedang bergerak, and saudara. drop in the sea, Dan akhirnya jatuh berakhir di laut. and the sea was healed. Di situ laut itu The sea water was dipulihkan, healed. disembuhkan air itu, saudara. Menjadi tawar, saudara. It means Artinya apa? the move of God, Gerakan Tuhan, the presence of the Holy Spirit. hadirat daripada rohnya. Yeah, whenever the worship leader, Saat pemimpin pujian tadi he worship, menyembah, he bring down the presence of dia God. mendatangkan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. I'm telling you,
Saya ingin sampaikan. Sometimes Kadangkala- we no need to worship, no need to preach. Kita bahkan tidak perlu khotbah sebenarnya kalau hadirat Tuhan turun. The worship leaders, Pemimpin pujian penyembahan. they have the ability Mereka punya kemampuan ilahi. to bring the heaven down. Mendatangkan suasana surga turun ke bumi. They will open the ways. Di situ membuka jalan-jalan bagi umat. You have that kind of anointing. Bapak memiliki urapan itu, ya. That will bring the presence of God. Dijaga itu Pak ya. Itu kan mendatangkan hadirat Tuhan yang kuat ya. It will open the barriers, open the doors. Dan itu buka semua rintangan, pintu-pintu yang tertutup dibuka. If we join with Him in the Nah, Spirit, kalau kita tergabung dengan dia, ikut ngalir, masuk dalam penyembahan roh ya. even the time of worship, Bahkan saat penyembahan sekalipun, before we go to the Word, sebelum firman masuk, God will answer to your questions. Tuhan sudah jawab segala God will pertanyaanmu. touch you, God will heal you. Tuhan akan jamah, sembuhkan saudara yang sakit, bahkan When you close your eyes and worship the Lord, saat your tutup spiritual mata, eyes will be open menyembah, and you will ya, receive the visions. mata tutup nih, tapi mata rohani melihat sesuatu, melihat penglihatan. If you believe, you will see the glory. Kalau engkau percaya, kau akan lihat kemuliaan Tuhan. So wherever the river goes, Di mana sungai itu mengalir, the both side, kedua sisi dari sungai itu, there are a lot of trees. banyak pohon-pohon bermunculan, saudaraku. Yeah, you can Terjadi read, kehidupan. if you read continuously this Kalau one, saudara lanjutkan pembacaan ayat berikutnya, and he saw the vision, long vision. oh dia lihat suatu penglihatan yang panjang Oh, ya. God stand with him and God show everything and explain detail Nah, about Tuhan the whole tunjukkan, vision. bahkan dijelaskan tentang apa yang dia lihat itu. Every picture Setiap gambaran, in the dreams or visions, setiap gambar atau penglihatan dalam penglihatan atau mimpi ya, it is a message for you. ada pesan Tuhan. Tuhan ingin sampaikan sesuatu kepada kita. How many sometimes we need to record the vision. Kadang-kala kita harus catat ya, kita rekam itu penglihatan kita itu. If you can draw it. If Kadang-kala you can kalau write the bisa vision, gambar, the date, digambarkan. Kalau nggak bisa gambar, dicatat ya dengan kata-kata ya. and also you can give a name for that vision. Nah juga kasih nama ya, sebutan misalnya penglihatan tentang langit yang terbuka, kasih nama gitu. When you have this kind of attitude, Nah kalau sikap ini ada pada kita ya, setiap lihat, catat, rekam. and you are really concerned about the vision. Berarti saudara peduli ya, sungguh-sungguh memperhatikan visi ini dengan atau penglihatannya dengan serius. And you are praying about it, working about it. Ya, bukan direkam aja tapi didoakan lalu bertindak seturut itu. And you never shut down and you talking about this vision to everyone. Nah, saudara nggak tutup penglihatan itu, saudara buka dengan membagikan kesaksian itu pada setiap yang saudara temui. And God is watching. Dan Tuhan mengawasi. Wow, this Wah. person Wah, orang ini sungguh ya got a lot of a desire punya hasrat kerinduan yang kuat for the voice of God, untuk suara Tuhan for the lewat message penglihatan. from God. Menerima pesan dari Tuhan, mereka serius And ini. he work upon the vision. Nah, dia bekerja ya, bergerak seturut And dengan he apa yang pray dilihat. about it. Didoakan lagi. So what the Lord will do, he will give another vision. Apa yang Tuhan lakukan? Setelah itu dikasih penglihatan berikutnya. Do you think God always will give you vision only? Apakah saudara pikir Tuhan hanya berbicara atau memberikan penglihatan saja? Oh, God have so many ways. Ingat, Tuhan punya banyak cara menyampaikan pesannya. All that senses will start to activate. Nah, semua indera-indera kita ya akan mulai diaktifkan untuk nangkap pesan Tuhan. So, when you have the desire, Nah, the voice of God, kalau saudara punya hasrat kerinduan itu, yeah, then God will start to open your spiritual ears. Tuhan mulai buka juga telinga rohani saudara, bukan mata aja, telinga juga dibuka saudara. Sometime you working. Kadang-kadang lagi kerja padahal ya. Lagi kerja benahi sesuatu ya. Preparing bouquet. Wah, persiapkan ini ya, rangkaian bunga. Flowers for something. Ya, untuk sesuatu dekor misalnya. Lagi kerja, nata, When you work, nato. when you Bekerja dengan tangan. God can speak to you. Tiba-tiba
Kita dengar Tuhan menyampaikan sesuatu ke hati kita. Suddenly you'll stop. Tiba-tiba saudara hentikan pekerjaan itu. Very sharply you can see some messages will come to you. Secara tajam saudara merasa pesan itu sampai kepada saudara. The one you won't see visions, no picture, Nah ini bukan gambaran, bukan penglihatan, bukan lewat mata ya. but like a message. Tapi ada pesan sampai ke telinga gitu. Anyone got see message when come to your phone? Pernah saudara lihat pesan Tuhan ya waktu lagi menyembah atau apa? Cannot see the message Nggak bisa lihat pesannya. because it is in the air. Ya karena ada di udara. When you can see the message, Kapan pesan Tuhan ini nyampe? when your phone ting ting ring, then you Nah. see, oh, there is a message. Emangnya mesti tunggu telepon ting ting baru buka WA gitu. Itu pesan dari Sopo. Sometimes the message will come like that in the Karena spirit. pesan Tuhan datang seperti itu. In 2012, Nah 2012, tahun 2012. so yes, first week of the day Itu minggu pertama dari suatu of for the hari. year. Untuk suatu We tahun. haven't had a first Sunday service of the year. Itu ibadah minggu pertama dari suatu tahun. So we praying. Pagi The doa-doa. morning I pray Paginya saya doa. for the year, for the missions, Untuk for the menyambut ministry. tahun yang baru, untuk misi dan pekerjaan lain. After I pray, Setelah saya berdoa, I came down. saya turun ke bawah. I had a coffee and breakfast. Minum kopi, ya sarapan. I still remember. Masih ingat baik saya. So after I eat finish, Setelah selesai, I took my cup. saya ambil cangkirku, mobilku, my car ya. Oh no. Cup kan? Cup. Cup, saya udah bilang Cup, cangkir, cup. kamu rubah-rubah. Cup, not cup. Cup. Saya ambil cangkirku. So Saya udah bener. I went to the window. There is Saya AC. ke jendela, ada sesuatu di sana. So I washed my cup. Saya bersihkan cangkir ini. While I wash my cup, Saat membersihkan cangkir, I can see in my spirit dalam roh saya bisa melihat. three messages come like this. Ada 3 pesan datang seperti ini ya. Like someone is speaking to me, Kayak seseorang sedang bicara pada saya. and the voice is like this. Suaranya berbicara seperti ini. 2010. 2010. Everywhere was flood, rain, Mana-mana flood, mengalami Bangkok, air water level bah, was very high. hujan, That was banjir, 2010, I air think. tinggi ya 2010 itu. Then the Lalu, next point is Poin berikutnya 2011. bahwa 2011 tahun berikutnya. Everywhere there was a powerful fire burning. Di mana-mana terjadi api yang dahsyat, terjadi I pembakaran di think mana-mana. America and Australia Mungkin destroy Amerika, Australia ya lot of lands. mengalami kebakaran hutan, banyak tanah hancur ya. Very clear, the message. Begitu jelas pesan Tuhan itu. When the message came, Waktu pesan itu datang, I stopped saya berhenti sejenak. because I know something is coming. Saya tahu ada pesan yang sedang datang And I nih. try to concentrate what is that. Saya coba fokus dengan hal itu. And very clear is talking to me. Secara jelas suara itu bicara pada saya. It's a new experience for me. Ini suatu pengalaman baru bagi Never saya. had this kind of experience Pengalaman before. ini belum pernah saya alami sebelumnya. Because after I went for the ministry, Setelah saya melayani, all these things happened. semua hal ini menyertai saya The terjadi. more, Semakin the banyak, more semakin, I come closer with semakin God. aku dekat dengan Tuhan. More Semakin, in prayer. semakin masuk di dalam The doa. more Semakin juga I gesek sama Tuhan. gesek-gesekan dengan Tuhan. Sitting in the presence of dekat, God. duduk dalam hadirat Tuhan. Yeah. So Jadi, the visions, the presence. Penglihatan hadirat drop. Tuhan mulai turun, saudara. So Ya. the third point, Nah, poin ketiga. the voice came like this. Ya, suara itu datang seperti ini. This year, Tahun ini there will be a lot of deaths akan terjadi banyak kematian because of the animals. karena binatang, Animals, Animals. karena hewan atau binatang. Viruses, not because of the animal, the virus in the animal. Karena virus yang ada pada binatang, bukan karena binatangnya, virus yang masuk ke dalam binatang itu penyebab kematian. I stopped for a while, Saya berhenti sejenak, then I stopped. saya diam. What is this? Opo ini Tuhan? I never say, thank you Lord, Saya nggak berkata terima kasih Tuhan. because I don't know. Sebab aku nggak ngerti maksudnya. But by faith,
Tapi dengan iman, I know God is speaking something. saya tahu Tuhan sedang berbicara tentang satu hal. So first Sunday service, I went to Nah, church. ibadah minggu pertama saya ke gereja. I speak to the people. Berkatalah saya kepada jemaat, After the service, ya di dalam jemaat, dalam ibadah please itu, everyone pray. ayo kepada jemaat saya katakan semua berdoa. Keep clean your house. Ayo jaga kebersihan rumah. They was protected, they was safe. Tapi anak-anak kita ya semua terlindung dan selamat. After I shared the message on the Sunday, Setelah pesan saya sampaikan pada minggu pertama tahun itu, there was a powerful, or not powerful, a kind of a virus start to affect the dam water, you know. The dam. Oh, the dam. Ada suatu virus ya mempengaruhi suatu kayak tempat penampungan air itu. Yeah. So whoever drink the water, Dam, kayak bendungan gitu ya. that was happened in my district, my Itu area. terjadi di distrik atau daerah saya. If I not mistake, from my place, the next city up to Pastor Daniel Raj place. Ya, But itu- I don't know whether he remember or Iya, not. saya nggak tahu Pak Daniel, ingat nggak itu bukan daerah saya masuk ke daerah mendekati Pastor Daniel Raj, daerah dia. Saudara. Many people, children, they vomit, diarrhea, they went to the hospital. Ya banyak sampai diare, muntah-muntah, sampai di rumah sakitkan. The hospital, no place. Sampai rumah sakit kepenuhan, nggak ada ruang lagi. One of our church believers, she called me. Salah seorang jemaat kami menelpon, Pastor, do you know anything happened in the hospital? Bapak tahu nggak apa yang terjadi di rumah sakit saat ini? Lot of people Terlalu banyak pasiennya, vomiting and diarrhea. diare, muntah-muntah. The doctor don't know what to do. Dokter sudah kebingungan apa yang harus dilakukan. Some of the babies are dying. Beberapa bayi akan meninggal. My son also is affected. Putra saya kena juga. So I know what the Lord spoke. Saya tahu apa yang Tuhan So I sampaikan. told her, don't worry, Berkata kepada mereka jangan khawatir, pray. doa aja. Because I already prayed. Sebab saya sudah berdoa sebelumnya. Vision is something important. Ya penglihatan itu bahwa mereka aman selamat. God will show something what is going to happen before. Tuhan akan Earlier to tunjukkan you. sesuatu sebelumnya untuk proteksi dini, ya peringatan dini. So we need to pray about it. Jadi perlu kita doakan sampai itu terjadi. Before the flood come, Sebelum air bah itu datang. we put what I call, we build a wall. Iya, dibangun tembok lewat semen pasir itu Not ya. the time when the flood come. Jadi itu sudah ada sebelum air bah itu datang. When the flood come, Begitu air bah you see datang, the flood is coming. kita lihat air banjir itu, air bah itu You datang. want to build the wall, cannot. Kalau mau mulai bangun kan kasep, terlambat toh. Vision, Penglihatan itu the penting. message from God, dreams, Pesan atau mimpi dari Tuhan penting. something, a kind of a destruction is coming. Misalnya ada sesuatu yang mengganggu kita sedang datang, And earlier God will reveal to you. tapi lebih awal Tuhan sudah singkapkan supaya kita bisa lakukan pencegahan. And you know what you must do? Apa yang harus kita lakukan saudara? You need to rise in the spirit Ya harus benar-benar bangkit roh kita. and pray. Terjaga-jaga roh After you kita receive the berdoa. message, Supaya kita bisa terima you pesan. need to pray. Harus doakan. When the thing comes, Begitu hal itu terjadi, it cannot attack you. ya bencana atau wabah itu datang. Because you already tidak pray. akan kena saudara karena sudah doa dulu. Already there is a wall Berarti ada tembok perlindungan yang kita to bangun. protect you and your Nah, family. itu siap melindungi saudara dan keluargamu. And after that we pray. I Setelah pray, I itu pray, I saya pray. berdoa, kami berdoa, terus berdoa. When I pray, the Lord showed me Waktu berdoa Tuhan tunjukkan sesuatu. there was a strong pillar of the building. Ada suatu pilar ya, tiang yang kuat dari suatu bangunan. God showed me. Ini Tuhan tunjukkan ya. I shake the pillar. Saya goncang-goncang tiang ini. When I shake the pillar, Waktu saya goncang-goncang tiang ini, I saw many rats fall down and try to come and attack me. saya lihat tikus-tikus yang di atas jatuh ke bawah mencoba nyerang saya gitu. I said, what this Saya rat? bilang maksudnya apa ini? I don't understand what is this Saya rat. nggak ngerti maksudnya apa dengan tikus-tikus ini. Then the Lord revealed Tuhan singkapkan makna. in the dreams or vision, the Dalam interpretation. mimpi atau penglihatan itu Tuhan beri penafsiran. The red interpretation meaning is virus. Jadi tikus itu gambaran dari virus ya, pes itu ya. Keep on pray. Jadi terus berdoa. Press on. Ya terus mendesak
dalam doa. until see the answer from God. Dan sehingga kita terima jawaban dari And Tuhan. God show another vision. Lalu Tuhan tunjukkan penglihatan lainnya. This time I saw Kali ini saya lihat a water. suatu air. Yeah, all the red tikus, ya, tikus lagi. already die. Mati ngambang semua itu And tikus. after 1 month or 2 months, Setelah sebulan atau 2, January, February, Januari, Februari itu. yeah, then in end of February, something like that, Memasuki akhir the virus, Februari, everything was stopped. Finished. virusnya berhenti total. Of course, the doctor, they found something and they tried to get medicine to the people. Tentu saja dokter berhasil menemukan obat yang manjur dan diobati semua pasien yang kena. That year, Tahun itu juga around the world, di seluruh dunia many animals was dead. Pigs, sapi. banyak binatang mati ya, ada sapi-sapi juga A kind ya. of a virus. They Ada died. virus-virus And they itu killed, ya. and they went and buried. Ya, itu dibakar itu mayat-mayat binatang itu ya. Yang Vision kena has virus. a powerful. Jadi means. penglihatan itu suatu yang dahsyat, saudaraku. Yeah, that's why when he saw the Ya, vision, itu sebabnya waktu Yeskel melihat penglihatan he ini, saw the trees, both side of the tree. bagaimana pohon-pohon yang river. muncul ya di antara dua sisi dari sungai Tuhan itu. Maybe we read that. Kita baca aja deh ya. Ezekiel Yeskel tadi pasal chapter 47 7. ya. Mungkin ayat 9, 10, 47. I think that the last word here. ayat terakhir ya. 47. This is Jeremiah, Ezekiel. Yeskel, coba lihat. Sehingga, this one, 40, verse 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Verse 12. Oh, ayat 12 saja langsung. Verse 12. Ayat 12 saja. Ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buah yang baru. Every month. Setiap bulan loh, saudara. Every month. Setiap bulan ada buahnya. Ya. I don't know how many trees Saya nggak tahu. are every month giving fruit. Saya nggak tahu jenis pohon apa ya, jenis pohon buah apa yang tiap bulan bisa menghasilkan buah, nggak ada ya. Sometimes once in a year, Kadang-kala harus tahun sekali ya. sometimes 6 months a year. Kadang-kala 6 bulan satu kali buah. Here he saw the vision. Di sini dalam penglihatan dilihat pohon yang luar The biasa. trees which beside this river, Ya, pohon yang ada di sisi kiri kanan dari both sungai itu. sides. Dari kedua sisi. And very clearly the Lord showed him. Dengan jelas Tuhan tunjukkan penglihatan itu. Look at these trees. Coba lihat pohon-pohon itu. These trees are rooted. Their roots are inside the river. Akarnya itu masuk ke dalam air itu, ke sungai itu. Every month produce fruit. Dan terus tiap bulan menghasilkan buahnya. It means Artinya apa? the river of God, Sungai Tuhan. the presence of God, Hadirat the Tuhan. presence of the Holy Spirit. Hadirat Roh Kudus. Learn to occupy ourselves, sink in the presence of God. Belajar kita masuk ya, tenggelam di dalam hadirat Roh Kudus itu, dibasahi The more you oleh Roh soak Kudus. yourself in the Semakin Spirit, kita mencelup diri kita dalam hadirat Roh Kudus, declare the word of God. firman Tuhan kita deklarasikan, ucapkan dengan iman, Try to be with God. mencoba selalu masuk hadirat Tuhan. That will make you, cause you to produce fruit Itu every month, every membuat week. kita menghasilkan buah setiap bulannya. Enggak ada henti-hentinya berbuah, saudara. Amen. Amin. In the New Testament, Dalam perjanjian baru. that's why wherever Jesus go, Ya, itu sebabnya kemanapun Yesus pergi, Jesus bring the healing. Yesus mendatangkan kesembuhan. Many people's life was under curse, Banyak kehidupan orang di bawah kutuk, terrible disease. mengalami sakit penyakit yang mengerikan. Wherever Jesus go, Tapi kemanapun Yesus pergi, he brought healing, Yesus menyembuhkan mereka. brought changes. Dia mendatangkan perubahan. The same God Tuhan yang sama will do the same thing to your life. akan melakukan hal yang sama dalam hidupmu. Father, in the name of the Lord Jesus, Dalam nama Yesus terjadi. thank you for this message. Terima kasih Bapak untuk pesanmu ini.
Lord, I commit your people in your hands. Kuserahkan setiap umatmu di Galilea ini I dalam pray for the tanganmu. healing. I pray Berdoa for the untuk divine kesembuhan, touch of the Holy Spirit. jamahan ilahi terjadi dari rohmu. We believe in the river of God. Kami percaya dengan sungaimu ini Tuhan. Wherever the river of God goes, Kemana sungaimu mengalir Tuhan. touch the people's life. Jamah setiap kehidupan umatmu. Brought tremendous changes upon the people's Datangkan life. perubahan yang dahsyat dalam kehidupan umatmu. The devil tried to put so much affliction upon you. Memang iblis berusaha mendatangkan banyak gangguan tekanan dalam hidupmu. It tried to put you under captivity. Mencoba menawan saudara. But the presence of God Tapi hadirat Tuhan will set you free. akan memerdekakanmu. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. The Lord is the Spirit. Allah itu roh. Where the Spirit of the Lord, Di mana roh Allah berada, there is a di liberty. situ terjadi kemerdekaan. Where the Spirit of the Di Lord, mana roh Tuhan berada, there is a liberty. kemerdekaan terjadi. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you for the liberty. Terima kasih untuk Thank you for the kemerdekaan, healing. kebebasan Thank ini. you for the Terima miracles. kasih untuk mujizat. Thank you for the breakthrough. Terima kasih untuk terobosan. How much the devil tried to afflict in Seberapa besar iblis 2023. mencoba memberi tekanan 2023. Anointing of God, Urapan Tuhan, the presence of God, hadirat Tuhan it's going to set you free. akan memerdekakan setiap kita. It's going to bring you back Akan membawa saudara kembali. whatever you lost. Memulihkan apa yang terhilang daripadamu. 2024. Sehingga 2024, Get ready, the Lord says. bersiaplah kata Tuhan. Your breakthrough is coming. Terobosanmu sedang datang. Be with God. Mari selalu dekat dengan Tuhan. Try to soak yourself in the presence Mari of God. celupkan dirimu dalam Try to hadirat Tuhan. move, rooted yourself. Send your root into the water to Mari take water. alirkan River. akar-akar imanmu kepada sungainya Tuhan itu. Jesus' name. Dalam nama Yesus. God bless you. Tuhan berkati semua kita. Amen. Amin. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kami telah diberkati oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Kau meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Johnson yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Begitu dengan hamba-Mu Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa jika sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami mau memberikan penuh sukacita dengan hati bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, untuk persembahan kasih bisa ditransfer ke rekening BCA 6750770612 ya. Baik. Atas nama Lulia Puspita ya. Untuk ibadah minggu depan, Senin depan di tempat ini akan dilayani oleh Evangelis Hadasah Gloria, ya, putri dari Bapak almarhum Bapak Petrus Agung, ya. Baik, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia sambil kita memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Syakataka barala 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 bayarala barala barala barala. Shikana marala barala 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 bayarala. Haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mari semua berdiri. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu
Yesus, kemuliaan bagimu. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi mari angkat suaramu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Sekali lagi, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu. Lebih lagi kemuliaan Tuhan. Oh ya, haleluya, haleluya, haleluya. The Lord will bless you. Tuhan akan memberkati engkau. And the Lord will keep you. Dan Tuhan akan menjaga The engkau. Almighty God, the Lord will make His face to shine upon you. Tuhan yang maha kuasa akan menyinari wajahmu. And He lift up the countenance and give you peace. Dan akan mengangkat wajahmu dan memberikan damai Go with kepadamu. peace. Pulanglah dengan damai. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus. And everyone say, Setiap umat Tuhan katakan. Amen. Amin. 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 Amin.